Ayan mga bay, laban na nga po ng anak ni Manny Pacquiao, si Emmanuel Pacquiao Jr. doon sa Amerika. Nakaharap nga rito ni Eman Pacquiao mga bay, itong pambato ng Amerika din na si Derrick Gates, 36 anyos ito. At 25 anyos naman si Emmanuel Pacquiao. Ayan, so parehong mga baguhan ang dalawang boksingero na ito mga bay sa professional boxing. Sí, campeón en dos divisiones. Unificó los títulos welter. Ayan, so itong si Derrick Gates, itong naka-blue, wala pa itong panalo. Ganon din si Emmanuel Pacquiao, wala pang panalo. Pero may isa na silang experience mga bay dito sa professional boxing. Draw yung unang laban ni Eman. Si Derrick Gates naman ay talo ito sa laban niya noong last 2024. Pakita agad ng galawan itong dalawa mga bay sa unang mga segundo pa lang dito sa round 1. Desarmado, que es prolijo, que no tiene técnica. Siempre es la parte más difícil, que encima es agresivo y tiene experiencia en pelear. Si bien no en boxeo, sí, como decías, en la Uy, nakatama dun si Eman. Claro, lo que tiene que hacer el Jimuel es cambiar el temporal que presenta Gates y a partir de ahí tomarlo un poco y imponer el boxeo real. So parehong orthodox fighter ang dalawa nating mandiligma ngayon. Ayan, maganda yung kombinasyon ni Pacquiao doon mga bay. Solid yung dalawang kombinasyon niya na tumama sa panga nitong American fighter. Siempre ayuda, ¿no? Hay casos especiales, casos muy específicos. Canelo no tuvo una carrera amateur. La mismísima Chris Namus no tuvo carrera amateur. La tuvo corta. Matangkad yung kalaban dito ni Eman. Itong si Derrick Gates, 5'9 ang tangkad nito. Si Eman naman 5'6. Pero yo creo que siempre es importante. Cuidado, ese uppercut de Gates. Yan. Hoy en día es fundamental. Es importante también. Kulang ng follow-up yung suntok ni Eman doon. Campeonato del mundo. Eso te da una experiencia. Porque enfrente a un rival diferente. Ahí está de nuevo. Yan. Bien la Ganda. derecha de Pacquiao.